Naimbag sa Pilipinas at tuyon dagitikang runan adamag diti PTV Cordillera. Kagidanti pa ng pabigsa ti tuba iti turismo adu dagiti lugar a madisdiskubre ang mabalin na pasyaran dagiti bisita ken umili. May sa dito yung ti Panay Ayaman Playground ijay Taloy Sur. Anya nga tati makita iti daytoy a lugar. Ada report ni PIA intern Kyle Dagiwan. Agsapsapol kakadi iti adrenaline rush ken na edad do mga adventure. Pasyaran tayo ti Panay Ayaman Playground iti Origaw Taloy Sur tuba Benguet. Saan laang nga budget-friendly ti adventure, picture-perfect matlang dagiti may imatangan iti lugar. Kadagiti na isam ti adventure, tampok ditoy ti ATV rides, archery, mountain bike trails, ken 4x4 experience. Ni Manong Maril Bayating Jr. Isu dati nakapanunot pi man nga arami dun nga eco park daytoy. Di ko nakat dati nga farm iso na garden nanda, and then iti lockdown na lagip da nga i-renovate kumaga. Napipintas a landscape para kadigiti solo travelers agagayam kan pamilya nga mangayayat nga get together. Highlight dito iti Lord of the Rings inspired hobbit houses, nalawa a picnic areas, kan breathtaking view manipud iti view deck. Yung malaksib iti napintas nga experience. Tumultulong ti Eco Park iti barangay ken iti komunidad. Dakkel unay nga salamat mi ta ano awan dagita. Na. So at least habang awan pa iti still apple plano ti barangay ken munisipyo at dadagitan nga existing nga at least mangtid lang ti benefits ti employment kan revenue iti barangay ken munisipyo. Ay agsalamat kami ta ada piman dito bagsalamatan ta Moreno kasto ite kasasaat ada piman te wa ibagada nga may kayo ta pan kayo agaet. Dakkel ti panagyaman ti komunidad iti oportunidad an ipaay kadakwada nga agbalin a pasat tinamaris ken naragsak nga experience iti Eco Park. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA BSU intern Kyle Dagiwan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na iti kaunan agundaway nangabak iti medalya a balitok iti international a kompetisyon ti Cordilleran OFW athlete ken Dubai-based Virna Urani iti panakipasad na iti Muay Thai Open Masters Games sa Jai, Abu Dhabi. Ada report ni Ala Sungduan. Armas iti mental strength, naingat a preparasyon, estratehiya, ken panagbalin a kalmado ken compose iti kompetisyon. Baligi nga inabak ni Sigud a CrossFit Cordilleran athlete ken Dubai-based OFW ani Virna Urani ti pambato di Brazil iti Muay Thai Open Masters Games anay sangkat sa Jai, Abu Dhabi. And the gold medalist is Red Corner. Inatiw ni Urani via unanimous decision ni Juliana Henrique iti 45 to 48 kg division iti baet iti nagdumaanda iti kadakkel. Laban anang ipaiken kuana iti kaunaan a medalya iti international a kompetisyon ken balitok adagos tinayawid na. Winning gold at the Open Masters Abu Dhabi 2026 means a lot to me as a Filipino and as a coach. I fought a younger and heavier opponent, so this proves that experience, discipline, and heart can overcome any disadvantages. And I dedicate this to my family, my students, and the Philippines. Ala Sungduan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan at amdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya siya ni Audrey Villana na imbag nga aldaw.